Glory, glory be to God. Welcome, brothers and sisters. Bienvenido, hermanos y hermanas en Cristo. Esta es su programación, La Palabra es Vida. This is your programming, The Word is Life. En esta programación usted recibirá la palabra de Dios, que es vida. In this program, or in this channel, you're going to listen to the Word, which is life. Aleluya. Le pido a todos los que son nuevos al canal que compartan y que se suscriban a este canal La Palabra es Vida. I ask all those that are new to this channel to share and subscribe. Mi nombre es Monsi y estoy aquí en esta madrugada de septiembre 10 para darle una palabra. This is your sister in Christ, Monsi, and I'm here September 10th in the morning hours, in the early morning hours, to give you a word. Hallelujah. Because in these latter days, we are in need of a word. En estos días, en estos postreros días, hermanos, estamos en necesidad de una palabra que venga de nuestro Señor Jesucristo. Of a word. We're in latter need of a word that comes from God, that comes from Jesus. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno y Padre de todo, yo te pido en esta hora que tú nos ayudes, que tú me ayudes, Padre, a dar una palabra de vida a estas personas que van a estar viendo este video. God, I come to you this morning, in this morning hour, asking you, Lord, to help me. Give these people that are in tune a word of life. Padre, yo pido, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios amado, el que me ayudes a dar esta palabra. I ask for you, Lord, Holy Ghost, to help me put out this word of life. Y que esta palabra haga el efecto, Padre amado, que tú quieres que haga. That this word does the effect that you want it to have. Que seas tú, Padre Santo, Espíritu de Dios, tomando control. That it be you, God, Jesus Christ, Holy Spirit, taking command. Hallelujah. Taking control of whatever is going to go on this morning. Haciendo todo, Señor, lo que tú quieras hacer en esta mañana. Everything that you want to do this morning. Háblanos, Señor. Háblanos. Talk to us, God. We need to hear you. Necesitamos oír de ti, Señor. Aleluya. We need a word. Necesitamos una palabra que nos liberte, que nos sane, que nos edifique. We need a word that sanctifies us, that liberates us, that heals us, God. We need a word. I ask this in Jesus' name. Yo te pido esto en el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Vámonos rápidamente a la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 12. Let's go quickly to the word of the Lord. In Luke chapter 6, verse 12. Look at what this word says. I'm going to read it in Spanish and then I'm going to read it in English. Lo leeré en español y después lo leeré en inglés. Bendito sea el Señor. La palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. The word reads in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando.
In those days, he went to the mount and he prayed, and he stayed the whole night praying. In those days, he went to the mountain to pray, and he stayed praying the whole night. We thank you, God, for this word. Te damos gracias por esta palabra, Padre. No te pido que la bendigas porque ya está bendecida, pero sí te pido, Dios mío, que nos hables a través de ella. God, I don't ask you to sanctify this word because it's already being sanctified, but I do ask you to talk to us through this word. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Mire, hermanos, el Señor es bien explícito. En aquellos días, Él estaba orando. Él iba al monte a orar. God is very explicit. God is very concrete in His word. And He's telling us in this scripture that in those days that He went to the mountain to pray. Que en aquellos días, Él subió al monte a orar. Le era menester orar. He says in this word that in those days he went to the mountain to pray. He felt the need to pray. Aleluya. Porque él sabía que en la oración estaba la victoria. He knew that in the prayer there was victory. Que en la oración era que él iba a recibir fuerza. That in the prayer it was that he was going to receive the strength. Que era en la oración que él iba a poder perseverar. That it was in the prayer that he was going to be able to persevere. Que era en la oración que él iba a poder soportar todo lo que él iba a tener que confrontar y soportar en aquellos días. That it was through the prayer that he was going to be able to withstand and put up with all the things that he needed to put up in those days. Ustedes bien saben que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, pasó mucho en su ministerio. Most of us know that in those days, our Master Jesus went through a lot of trials and a lot of tribulations in his ministry. Y así como el Maestro pasó mucho en su ministerio, así también nosotros vamos a tener que pasar mucho en nuestro ministerio y en nuestra vida en este evangelio. Just like our Master Jesus went through a lot of trials and a lot of tribulations through his ministry and through his life in the gospel, so we too, brothers and sisters, brethren, we're going to have to go through a lot of trials and tribulations ourselves. Por eso es menester orar como el Maestro lo hizo, de noche, pasar, sacrificar esta carne en la noche. That's why it's in dire need to do like the Master did, to pray the whole night. Hallelujah. To put this flesh, hallelujah, in submission. Hallelujah. In submission to the night prayer, to praying fervently through the night season. Es menester, hermanos, hermanas que me están oyendo, que oremos, que pongamos, aleluya, nuestro esfuerzo a orar. Hay mucho por qué orar. Hallelujah. Is in need. We are in need. Hallelujah. To put, hallelujah, this flesh. Hallelujah. To give up, hallelujah, the sleep. To give up the bed for a couple of hours. Hallelujah. For a period of time. Hallelujah. To submit ourselves to the Lord so that He can give us strength in these latter days. Es menester, hermano, aleluya, sacrificar un poquito de sueño, sacrificar, salirnos un poco de la cama
y ser, aleluya, dedicar tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, para que Él nos dé la fuerza que necesitamos en estos postreros tiempos. So that He can give us the strength, hermano, porque vamos a necesitar toda la fuerza para poder sobrellevar todo lo que va a estar pasando en estos meses de octubre, noviembre y diciembre y el próximo año 2021. Hallelujah. We're going to need all the strength, brothers and sisters and brethren, that we need in these next months approaching October, November, December, the year 2021. We're going to need strength. And the only way we get this strength is by praying. Praying at midnight. Praying. Shakamarabashaya. De la única manera vamos a recibir esa fuerza que solo viene de nuestro Señor Jesucristo, que solo viene del Espíritu Santo, es orando. Aleluya. Orando. Rabashakama. Sacrificando esta carne y sometiendo, aleluya, nuestro espíritu al Señor, sometiendo, aleluya, clamando a Dios, aleluya, praying to our Lord Jesus, aleluya. Él nos dijo en su palabra, orar sin cesar. He told us in His word, pray without ceasing, meaning that we need to pray. That in the prayer is how we get the strength that we need. Él nos dijo que oráramos sin cesar, porque en la oración, alma mía, alaba a Jehová, es que nosotros íbamos a recaudar fuerzas nuevas. Aleluya. Isaías 40:29 dice que Él levanta al cansado y le multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Pero tenemos que hacer ese sacrificio. Isaiah 40:29 says that He rises up the weary and gives strength to those that don't have any. But He gives us that strength, brothers and sisters, if we start praying in the night season, in the time where the enemy and the principalities, hallelujah, and the rulers, hallelujah, are doing or trying to do their things against the saints and against the church. Si nos sometemos a orar, hermano, en las medianoche, aleluya, en la hora de las mañanas, donde los principados, donde las potestades, aleluya, están tratando de combatir, aleluya, a los santos, están tratando de combatir a la iglesia, aleluya, a los miembros de la iglesia. Por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros oremos en estas horas de la noche. That's why it's so important for us to pray, hallelujah, and fill ourselves up, hallelujah. Ya mismito vamos a orar una oración, alabanza, por nuestras familias, por los matrimonios, por los niños, por los enfermos que están en los hospitales, por los que están en las cárceles. Pretty soon we're going to, hallelujah, put out a prayer for the families, for the marriages, for the people that are in the hospitals, for the children, for the people that are in jails. Hallelujah. There's much to pray for, brethren. Hallelujah, peoples of God. There's many things to pray for. Hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que orar, hermanos y hermanas en Cristo. Personas que me están oyendo hoy en día. Dejemos un poco de dormir. Hay tiempo para dormir. There'll be time for sleep. Now it's time to war. Now it's time to fight. Now it's time to, hallelujah, to be, hallelujah, alert. Es tiempo de guerrear. Es tiempo de orar. Es tiempo de estar alerta, hermano. Aleluya. Ayúdenme en orar. Help me to pray. Hallelujah. I'm going to try to do what's best. Hallelujah. Praying in Spanish and in English. Hallelujah. Because I know the Holy Spirit and Jesus is going to help me. Yo voy a hacer lo mejor. Orar en español, en inglés. Porque sé que Dios, aleluya, el Señor Espíritu Santo,
y el Señor Jesucristo son los que me van a ayudar, porque ellos son los que me ayudan. They are the ones that help me. Aleluya. Ayúdenme. Vamos a ponernos en comunión, hermanos. Hay mucho por el cual orar. Aleluya. Y esta es la hora. Este es el tiempo de orar. Aleluya. Help me pray, because this is the time. Hallelujah. That we need to pray. Hallelujah. For those people that cannot pray for themselves. Para esas personas que no pueden orar por ellos mismos. Aleluya. Tenemos que orar. Tenemos familiares que no le sirven a Dios. Tenemos amigos que no le sirven a Dios. Hay un mundo, aleluya, que está sin fe, sin esperanza. Hallelujah. There's many people, hallelujah, in our families, hallelujah, that we need to pray for so that they can come to God. There's many people, hallelujah, in the streets, hallelujah, without faith, hallelujah, without hope, that need us, hallelujah, to pray for them. Let's pray, brethren. Vamos a orar, hermanos y hermanas, en Cristo. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno y Padre de toda bondad. Oh Lord Jesus, Holy Spirit, aleluya. Necesito que tú nos ayudes a orar. Oh, I need you to help us pray. Aleluya, there's so much to pray for. Hay tanto de que orar, Señor. Aleluya, sé tu Espíritu Santo. Let it be you, Holy Spirit. Aleluya, taking over of this prayer. Tomando dominio de esta oración. Oh, Espíritu Santo, tú nos dices en Romanos 8:26 que nosotros no sabemos orar como es debido. Oh, you say in Romans chapter 8 verse 26 that we don't know how to pray as we ought to. Lord, hallelujah, Holy Spirit, with your groaning, hallelujah, you will help me pray, hallelujah. Oh, pero tu Espíritu Santo con tus gemidos indecibles, nos vas a ayudar, Dios mío, a orar. Padre amado, oramos, te presentamos en esta hora, oh Señor, en este tiempo, te presentamos a la familia, oh God, hallelujah, Holy Spirit, we present you in this hour, in this time, we present you the families, God, oh Señor, mira las familias, Dios mío, oh yo te pido, Dios mío, por las familias, Padre, para que tú las fortalezcas, para que tú las ayudes, Dios mío, para que tú le des la fuerza, Dios mío, la convicción, el entendimiento, la sabiduría, Dios mío, Padre, para que ellos hagan lo correcto. Dios mío, Padre, yo te pido que seas tú, Dios amado, aleluya, oh, encaminando a la familia. Oh Lord, I ask you for the families, hallelujah, in this day, hallelujah, in this hour, God, that you give them vision, that you help them, God, hallelujah, that you give them the wisdom, hallelujah, so that they can know that we are in latter days, that we're in days that we need more of you, God. Hallelujah. Give them the wisdom, give them the revelation, God. Hallelujah. Especially for those families, God, that don't know you, God. Hallelujah. That they can come in this hour, God. That in this day, God, that they start to know you, that they start to look for you, God. En este día, en esta hora, que ellos puedan, Dios mío, Padre, especialmente esas familias que no te conocen, que empiecen, Dios mío, a buscarte, que empiecen, Dios mío, Padre, oh Dios mío, a llenarse de ti, Dios, que empiecen, Dios mío, a comprender que tú eres Dios y que tú ya estás a la venida, that they can understand, God, that you are God and that you are coming and that you're almost, hallelujah, here, hallelujah, and that they can do the right thing in your eyes. Y que ellos puedan hacer lo correcto. Revélate en el silencio de la noche. Reveal yourself to them in the silence of the night, God. I ask this in Jesus' name. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Dios mío, Padre, por los matrimonios. I ask you for the marriages, God. Tú sabes, Dios mío, Padre, que el enemigo está atacando, Dios. Aleluya. Oh, Señor, a los matrimonios, Dios. You know, God, that in these latter days, hallelujah, the enemy is attacking the marriages. Yo te pido, Dios mío, Padre, que los matrimonios puedan estar más unidos ahora
ahora que nunca. That these marriages can be more united now than ever, God. Aleluya. Yo te pido, Santo amado, oh Señor, Rabashaki, Arabashaya, oh, que tú te allegues a todos estos matrimonios, Padre, y que ellos puedan estar unidos, Dios mío, que ellos puedan, Dios mío, estar en un solo pensar y en un solo sentir. Oh Lord, I ask God, for all the marriages, that they can be more united now than ever, and that they can, hallelujah, be more, hallelujah, in tune, hallelujah, that they can be more, hallelujah, oh, glory be to God, consulting, hallelujah, and keeping themselves near to one another, y manteniéndose unidos los unos a los otros. Necesitamos, Dios, que tú te llegues a los matrimonios. We need, God, that you, hallelujah, oh, adhere to the marriages, God, that they can seek more of you and your word, que ellos puedan buscar más de ti y de tu palabra. Padre Santo, que puedan, Dios mío, Padre, aleluya, unirse, Dios mío, Padre, en la oración, that they can be united in the prayer. Hallelujah. Oh, to you, God. Para ti, Señor, yo te pido, Dios mío, que tú te les reveles. Oh, I ask, God, that you reveal yourself to the marriages, God. Yo te pido, Padre amado, que seas tú, Dios mío, Padre, que en esta medianoche, alabanza, oh, tú te llegues a ellos, that in this midnight hour, hallelujah, que you come to them, God, hallelujah, in the middle of their problems, God, in the middle of the situation, and you take over, God, oh, en el medio de su problema, en el medio de su circunstancia, Padre, y que tú tomes control, Padre, como estamos nosotros aquí en este medio de la noche, oh, Dios mío, Padre, aleluya, que las próximas horas de esta mañana sean, Dios mío, Padre, de bendición, that in the latter day, the latter hours of this, hallelujah, day, that is initiating, God, that they can have blessings, hallelujah, en este día que apenas principia, Dios, alabanza. Que tú le des, Dios mío, Padre, aleluya, que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú los protejas, that you bless them, that you protect them, God, that you keep them from the evil one, que tú los mantengas lejos de el devorador. We tie up the devourer in Jesus' name, in this hour. Oh, atamos al devorador en el nombre de Jesús en esta hora. Reprendemos todas las artimañas del enemigo. We rebuke, hallelujah, and cast out all the schemes of the enemy in Jesus' name. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Oh, Dios mío, Padre, mete tu mano, Dios. Aleluya, que hay un pueblo, aleluya, que no ha doblado rodillas a Baal. Oh, Lord, there is, hallelujah, oh, a people that have not bowed down to Baal. Hallelujah. Sharabaki Arabashaya. Oh, yo siento la presencia del Señor, hermano. I feel the presence of the Lord. Y yo sé que ustedes lo sienten también. Hallelujah. I know that you will feel it. And you feel it there in your homes. Or wherever you're watching this video. Yo sé que ustedes lo están sintiendo ahí en su casa. O donde quiera usted está viendo este video. Aleluya. Yo sé que el Señor le está hablando. Aleluya. I know that the Lord, hallelujah, is talking to you. Aleluya. Seguimos orando. Padre, mira a los niños. Aleluya. Y los adolescentes. Look at the children and the adolescents. Tú dices, deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. You say, let the children come to me because theirs is the kingdom of heaven. Oh, Lord, we ask, God, for all those children that don't have, hallelujah, a good home, that don't have, hallelujah, a home, hallelujah, that serves you. Padre, te pedimos por esos niños que no tienen un buen hogar, que no tienen un hogar, aleluya, que te sirva a ti, Dios mío, aleluya. Esos niños que están pasando necesidades, all those children that are going through necessities, God, that you take over, God, hallelujah. That you take over their mothers, their fathers, que tú tomes control de sus madres, de sus padres, Padre, que tú los ayudes, Dios mío, aleluya, a ser mejor cada día, that you help them be better every day, Lord. Hallelujah. Oh, we glorify you. We exalt you, God. Hallelujah. Oh, protect the children in these latter days and in the adolescents. Protege a los niños en estos tiempos, Dios, y a los jóvenes. Padre, límpialos, purifícalos,
Cleanse them, purify them, God. Hallelujah. Take away all those things that distract them from your word. Hallelujah. And from your house. Quita todo, Dios, que distrae a los niños. Aleluya, de tu palabra y de tu templo, Dios. Aleluya. Oh, hay muchos niños que no quieren ir a la iglesia hoy en día, pero yo reprendo a Satanás y a sus demonios. There's many children that do not want to go to church these latter days, but I rebuke Satan and his demons in Jesus' name. Hallelujah. I break all yoke that is tying these children to the Nintendo, hallelujah, or to the phone, hallelujah, to whatever distraction, hallelujah, that's keeping them. Get closer from God. Aleluya. Yo te pido, Dios mío, que tú, aleluya, y reprendo, aleluya, todo Nintendo y todo teléfono y toda otra cosa, Padre, que esté, Dios mío, Padre, interponiéndose en que estos niños y estos jóvenes puedan llegar, Dios, alabanza, a tener una cercanía contigo. Oh, mi Dios y mi Redentor, oye esta oración, Padre. Listen to this prayer, oh Lord. Hallelujah, that we are, hallelujah, raising to you today and to all your glory and to all your praise. Oh, Dios mío, te pedimos que tú oigas esta oración que estamos elevando, Dios mío, en esta noche, para tu gloria y para tu honra, Dios. Te pido por todos los que están, Dios mío, en las cárceles. Aleluya. Todos los confinados y todas las confinadas, God. I ask, God, hallelujah, for all the, hallelujah, inmates, hallelujah, whether they're women or men or children, hallelujah, that you release them from their jails so that they can praise you. Que tú los releves de sus cárceles, Padre, para que ellos te puedan alabar y te puedan glorificar. Hay muchos que estamos, Dios mío, no en una cárcel física, pero una cárcel espiritual. Many of us are not, hallelujah, in a physical jail, but in a spiritual jail. And I rebuke that spiritual jail. Hallelujah. And I ask that that jail cell be open. Yo reprendo y rebuco, hallelujah, esa cárcel y pido al Señor Jesucristo que abra esas cárceles en el nombre de Jesús. Shamarabashi karabashaya. Oh, I ask, God, that you open those jail cells. Hallelujah. That you open our hearts so that we can praise you more. And that these, hallelujah, inmates, hallelujah, that you can bless them, that you can protect them while in there, God. Hallelujah. There's many in there that are innocent. Hallelujah. I ask that you release them. Hallelujah. According to your will. Padre, yo te pido por estos, Dios mío, confinados y confinadas. Hay muchos que están ahí inocentemente. Yo te pido que seas tú, Dios mío, Padre. Oh, Dios mío, Padre. Oh, reduciendo, Dios mío, y eliminando, Dios mío, su sentencia. Si así es tu voluntad, Padre. Te pido, Dios mío, que ellos puedan tener un encuentro contigo mientras están ahí en ese lugar. I ask that they can have an experience with you, God, while they're there in that place, God. Hallelujah. Glory be to God. Yo te pido, Señor amado, hallelujah, que seas tú, Dios mío, rompiendo las cadenas de impiedad. I ask, God, that it be you, hallelujah, breaking, hallelujah, all unbelief, hallelujah, all chains of unbelief on humanity. On men and women that, hallelujah, don't serve you, that have departed, that have retained themselves. Oh, Dios mío, yo te pido que tú rompas las cadenas de impiedad en esos hombres y en esas mujeres que se han apartado de tus caminos, que se han retenido, que se han quedado en sus hogares en estos postreros tiempos. ¡Qué peligro! Hallelujah, those women and men, hallelujah, that have retained themselves, that have stayed themselves in their homes, God, that don't want to serve you anymore, God. Oh, break all chain, break all yoke, break all ties in Jesus' name. Rompe cadena, rompe yugo, rompe toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora, Señor, now, if it's your will, hallelujah, for your kingdom, God. We're doing this prayer for your kingdom. Estamos haciendo esta oración para tu reino. Y toda la gloria y toda la honra te la vamos a dar a ti. And all the praise and all the glory we're going to give to you, God. Aleluya. Pedimos por tu gobierno. Pedimos por el gobierno de los Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Latinoamérica.
Haiti, Africa. Hallelujah. We ask for the government, the United States government. Hallelujah. The governments in Puerto Rico, Santo Domingo, Latin America. Hallelujah. Haiti, Africa, India, and all those other places, God. We ask that you, hallelujah, that you take dominion. Hallelujah. That you help, hallelujah, the President of the United States and the governors, hallelujah, and the rulers of these places to rule according, hallelujah, to your word. Pido, Dios mío, Padre, que todos estos gobiernos, Dios mío, el presidente de los Estados Unidos, los gobernadores, Dios mío, y todos los otros, aleluya, oh Señor, gobernantes de estos sitios, Padre, que ellos puedan gobernar según, Dios mío, tu palabra, aleluya. Que ellos no tomen, aleluya, rienda suelta a establecer, aleluya, reglas que van en contra de tu palabra. That they do not do, hallelujah, or take, hallelujah, or implement laws, God, that go against, hallelujah, your laws and your decrees and your commandments. God, I ask, hallelujah, and I thank you. I thank you for this ability that you have given me. Help us pray. Help us pray more, God. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes en lo que hemos creído. God, help us, hallelujah, to keep firm in what we have believed, God. Hallelujah. Ayúdanos, Dios, alabanza, a creer en ti, a confiar en ti, a depender de ti. Oh, help us that we believe in you, have faith in you, and we can depend on you, God. Because you created heaven and earth. Hallelujah. And you created us as well to your image. Padre, porque tú creaste el cielo y la tierra y tú nos creaste a nosotros a semejanza tuya, Padre. Yo te doy toda la gloria en esta noche. Y te pido, Dios mío, que aleluya, este tiempo, esta oración sea de bendición. Este video sea de bendición a muchos. That this prayer, hallelujah, that we've done, hallelujah, and this time, and this video be of a blessing to many people, God. And all your glory and all the praise be to you. Hallelujah. Oh Lord Jesus Christ, Holy Spirit. Que si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, que pueda a través de este video conocerlo. And that if there's anybody that doesn't know Jesus Christ yet, that through this video, he or she can get to know Jesus. Hallelujah. Y que pueda dar su corazón a Él. And that he or she can give his heart to Jesus through this video. A través de este video. Ese es mi anhelo. That is my, hallelujah, that is my hope. Hallelujah. That more lives, more souls, hallelujah, be saved. Because your word says it. That all the souls are yours. Porque tu palabra lo dice. Que todas las almas son tuyas, Padre. Todas las almas te pertenecen. Pero la alma que pecare, esa va a perecer inafortunadamente. Y no queremos que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. All the souls are yours, God. Your word says it. But unfortunately, the souls that perish, hallelujah, the souls that sin, those will perish. Hallelujah. Those will perish. But we don't want no one to perish, but that they can come to the true repentance and true conversion that is in Christ Jesus. Hallelujah. That is our hope. Hallelujah. That is my hope for doing, hallelujah, what I'm doing, hallelujah, this night. Ese es mi anhelo al hacer lo que estoy haciendo en este video, en esta noche, hermanos. Es que las almas vengan a Cristo. That the souls come to Jesus. Hallelujah. That they can come to the true repentance that is Jesus. Que puedan venir al verdadero arrepentimiento que es Jesús. Y si tú todavía no conoces al Señor, no esperes hasta mañana. Porque mañana puede ser muy tarde. And if you that are listening to me, you do not yet have Jesus. Hallelujah. Come to him before it's too late. Because tomorrow is not promised to no one. Mañana, el día de mañana no está prometido a nadie. Por eso te pido que en esta hora, si tú quieres, puedes hacer esta oración conmigo y convertirte ahí en la privacidad de tu hogar o donde quiera que estés viendo este video. Hallelujah. That's why I ask, hallelujah, and invite you to do this prayer. Hallelujah. There in your room where you are, or wherever you are listening to this video. Hallelujah. Say these words with me. Padre, yo te pido perdón y te tomo como mi único y exclusivo Salvador para que entres en mi vida. God, I ask for your forgiveness
And I take you as my own and exclusive Savior, my Lord and Savior, to enter into my heart and my soul. Y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. And that you write my name in the book of life. Y que lo quites y lo borres del libro de la muerte. And that you take it out and erase it from the book of death. Y que tú me ayudes a seguir hacia adelante. And that you can help me to continue forward from this day on. Y que me lleves y me ilumines y me lleves a la iglesia donde tú quieres que yo esté. And that you illuminate me, hallelujah, and guide me and take me to the church where you want me to go. Yo te doy la gracia por esta oportunidad que tú me has dado en este día, Señor. I thank you for the opportunity that you've given me this day, God. Jesus. Thank you, Jesus. Te doy gracias. Pedimos esto todo y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hallelujah. We ask this. Hallelujah. And we give you thanks for what you've done. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes por estar en sintonía y por acompañarme en esta noche. Aleluya. Esta es su hermanita Monsi. De la palabra es vida. This is your sister Monsi from the Word is Life Ministries. La palabra es vida. Un ministerio de la palabra es vida. Suscríbete y dale share a este video para que otros también puedan ser bendecidos como tú has sido bendecido en esta noche. Hallelujah. Give a share and subscribe to this channel. Hallelujah. If so you wish. Hallelujah. So that others can be blessed just like you've been blessed tonight. Dios me los bendiga. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Many blessings to all of you. I love you in the Lord Jesus Christ. Que tengan buenas noches y que en este día Dios les pueda dar muchas bendiciones y que puedan vivir en fe. That God can give you many blessings today and that you can live in faith today. Ya recuérdate, ora mucho y pon a tu Dios primero. Pray, just remember, pray always and put God, your Lord, first. Nos vemos, que Dios me lo bendiga.